पटलारा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान सबकी योजना सबका विकास 2026-27 के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमन जिला पंचायत प्रमुख श्री धर्म पटेल, पटलारा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री विजय पटेल, जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम सभा के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। दमन प्रशासन के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं, सुझाव और विकास संबंधी विचार रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण सहभागिता के माध्यम से गांव के सर्वांगीण विकास को गति देना रहा। अमने एमपीलार मांथी आपवामां आवेलुं जिल्ला पंचायत द्वारा त्याथी तो ए पाछुं परत अमने आपवामां आवे अने जे ते एजन्सी जे कचरानी एजन्सी सफाई एने आपेलुं ए तो प्राइवेट एजन्सी छे तो एने एक्चुअली एने पाछुं ट्रेक्टर अमने आपी देवा जोईए केम के ए पंचायतनी प्रोपर्टी छे तो ए प्राइवेट एजन्सीए पोतेना व्हीकल लावीने कचरो साफ करवानो होय। अने बीजुं आ पीडब्ल्यूडी में आज मैं जोयुं केटला विस्तारमां फर्यो 23 तारीखे अमे पोते विजिट करी आपड़ा जयंतीभाई पछी परशुभाई ने लईने एरिया में तो केटली जगह पर नळमां पाणी नहीं आवे ने ए लोग बिल भर्या करे तो तमे जाता चेक कर्यो छे तो ए लोकनुं बिल पाछुं रिटर्न करो केम के तमे पाणी आप्युं ज नहीं तो बिल लीधुं केम तो ए बधा नळ चालू करे केम के हमणे घर घर नळ पहोंचाडवा। आंबावाड़ी राजूभाई रड़काभाई हड़पतिना घर थी भरत बाबा मीटना घर सुधी आश्रे ब्यूटीमन रोड आश्रे 20 लाख। आंबावाड़ी अमृतभाई बाबूभाई मीटना घर थी विष्णुभाई रविया मीटना घर सुधी आरसीसी रोड નું બાંધકામ સુધી રસ્તો આપ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું। બીજી વાત કે અમારા મીટનાવાર થી અંદર 15 ઘર છે મીટનાવારમાં અંદર ખેતીવાડીમાં 15 ઘર છે એના પાસે 3 ફૂટનો રસ્તો છે પણ એને પણ તમે એક સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનો બનાવી આપે 3 ફૂટનો 3 બાયથી ચાલતા પણ થઈ શકે અને છોટી બાઇક જઈ શકે। બીજી તેમનું મકસદ એક હતું કે પટલારા ગામની સ્મશાન ભૂમિને કેવી રીતે કાઢવાનું તો સ્મશાન ભૂમિને હટાવવા માટે તેમના પ્રયાસ શું કરેલા તે તમને કહું। અમારી જ્યારે 5 વર્ષ બોડી ચૂંટાઈ ત્યારે અમને ખૂબ લોભ લાલચ આપવામાં આવી પણ અમે કોઈ લોભ લાલચમાં આવ્યા નહીં અને સ્મશાન ભૂમિ આજે પણ ટકેલી છે। તો સરપંચશ્રીને એટલી મારી વિનંતી છે અને ચૂંટાયેલી પ્રતિનિધિને બધાને કે આ કોઈ લોભ લાલચમાં આપતા નથી। આ જમીન બક્ષુ જે ભૂમાફિયા જે છે એનો ટાર્ગેટ ફક્ત અને ફક્ત એટલો છે કે પટલારા ગામની સ્મશાન ભૂમિ હટાવવાનો। તે પછી અમે આ લોભ લાલચમાં નથી આવ્યા પછી એક જિલ્લા પંચાયતમાંથી એક ટેન્ડર કરવામાં આવ્યું જે જિલ્લા પંચાયતની કોઈ પણ મીટિંગમાં નહીં લેવામાં આવ્યું અને પંચાયતમાં પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને જાણ નહીં કરવામાં। आज रोज अमारा पटलारा पंचायत में गाम सभा रचवामां आवी। गाम सभा में जीपीडीपी में अमे 2026-27 कामों लीधा अंदाजे 5 करोड़ ना कई काम लीधा अने ए गाम सभा में अमारे गामना महिला अने पुरुषों अने गामना लोको भारी संख्या में हाजर था ने ए लोके भी काम ए लोकना मूक्या तो ये काम अमे करी आपवानी ए लोकने बाहेंधरी आपी ने ए लोकना कामना भी डिस्कस करीने अमे ए लोकने कीधुं के अमे तमारा काम अमे करीने आपशुं। आपणा प्रशासक आपणा जिल्ला पंचायतना मार्गदर्शનમાં અમે આ કામ કરશું ને અમે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે તે કામ લાગે એ અમે ડિપાર્ટમેન્ટને આ ઠરાવ અમે જે કર્યા છે બધા એ ઠરાવ એ લોકોને મોકલીશું અને પ્રજાને જલ્દી કામ કરી